কুলটি বিধানসভায় আমজনতা উন্নয়ন পার্টি দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা, বাজি ফাটিয়ে উল্লাস সমর্থকদের আসানসোলে। হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি থেকে কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ঘোষণা করা হলো তাহির খানকে। সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সাথে বাজি ফাটিয়ে উল্লাসে মাতলেন তার কর্মী ও সমর্থকেরা। প্রার্থী ঘোষণার পর কি বললেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তাহির খান, শুনব। जिंदाबाद 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 हुमायूं कबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। मैं कुल्टी विधानसभा से मुझे टिकट मिला है और मैं वहाँ से खड़ा हुआ हूँ। कौन सी पार्टी? आम जनता उन्नयन पार्टी। इससे पहले आपको देखा गया कि कांग्रेस आपको करते हुए देखा गया, तो कांग्रेस कब आपने छोड़ा और कब उन्नयन पार्टी ज्वाइन किए? एक्चुअली मैं ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया था अभी तक, और प्रोसेस चालू था, बट कांग्रेस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई शिकायत है। तो राहुल गांधी हमारे दिल में है और राहुल गांधी हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। मुझे मौका मिला है और जनाब हुमायूं कबीर साहब मुझे भरोसा करके मुझे टिकट दिया है और भरोसे को मैं कायम रखूंगा, पूरा कोशिश करूंगा और अपने 100% दूंगा। আপনার ইস্যু কি হবে ভোটে? আপনার ইস্যু কি হবে? আপনি কুলটির মানুষকে उनका मुद्दा लेकर कुल्टी में जाएंगे, जहाँ पे जीता हुआ कैंडिडेट का अजय पुद्दा, दूसरा कैंडिडेट मंत्री का भाई उनकी घटक, कैसे आप उसको कौन सा मुद्दा में लड़ेंगे? कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आप इशू क्या होगा? क्या लेके चलेंगे? इश्यूज देखिए, बात ऐसा है कि अभी मैं कोई नेता बनकर नहीं जाऊंगा उन लोगों के पास। मैं उस विधानसभा में उस जनता के लिए मैं भाई बन के जाऊंगा। उन लोगों का हर एक प्रॉब्लम, हर एक इशू पे मैं साथ दूंगा और उस पर खड़ा रहूंगा और अपना 100% दे करके उन लोगों का जो अभी तक का जो भी दल या पार्टी वहाँ पे चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी रही, उसके अलावा अपना 100% दूंगा उन लोगों के साथ। उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा जो उन लोगों का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद हुमायूं कबीर जिंदाबाद 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 आम जनता उन्नयन पार्टी। রিকো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই ক্রিসমাস ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ থেকে শুরু হয়েছে এসি বুকিং স্কিম। এই অফারে আপনি পাচ্ছেন আপনার পছন্দের এয়ার কন্ডিশনার বছরের সবচেয়ে কম দামে, অনলাইনকে হার মানানো মূল্যে ক্রয় আর বুকিং এর ব্যবস্থা, সেই সাথে পুরনো এসি এক্সচেঞ্জের সুবিধা পাবেন। সামারে অতিরিক্ত মূল্যে কেনার ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, 20,000 টাকা অব্দি কার্ড ডিসকাউন্ট এবং সমস্ত অ্যাক্সেসরিজে 50% অফ। কেনাকাটা করুন বিশ্বাসের সাথে। 45 বছরের রিকো ইলেকট্রনিক, দত্তবাবুর দোকান, দুর্গা মার্কেট, আসানসোলে, যার কোথাও কোনো শাখা নেই। নিশ্চিত হতে কল করুন 9933056325 এই নম্বরে। সিন্স 1999 দীর্ঘ 25 বছর ধরে অভিনব গিনি হাউস মানুষের সাথে, মানুষের পাশে। অভিনব গিনি হাউসে রয়েছে সোনা, রূপো ও হীরের আধুনিক ডিজাইনের হালকা ও ভারী গহনার বিপুল সম্ভার। আপনার বাজেটের মধ্যেই অভিনব গিনি হাউস আপনাকে দেবে এক উষ্ণ পরিষেবা। বিবাহ, অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং উৎসবের আগিনায় আপনার সেরা পছন্দ অভিনব গিনি হাউস। অভিনব গিনি হাউসে আপনি পাবেন গোল্ড টু গোল্ড ফুল রিটার্ন, 20% ডিসকাউন্ট অন মেকিং চার্জেস, সার্টিফাইড জেম স্টোন, হলমার্ক সিলভার অর্নামেন্টস, ডায়মন্ড অর্নামেন্টস এবং আরও অন্যান্য পরিষেবা। সুতরাং আর দেরি কেন? আপনার পছন্দের জিনিসটি বেছে নিতে আজই চলে আসুন অভিনব গিনি হাউস, বিসাইড বাজার, কলকাতা, জিটি রোড, আসানসোল। ফোন নাম্বার 9641225883, এছাড়া 034123119220।